بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ ماں جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر مر جاتا ہے۔ اس کا شرابی شوہر اسے طعنہ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی نیک، با پردہ اور با اخلاق، روزے دار اور نماز کی پابند تھی۔ یہ اللہ کی نیک بندی نماز سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تو اس میں اتنی مگن اور ڈوب جاتی تھی کہ اسے دنیا اور اپنے ارد گرد کی کچھ بھی پرواہ اور خبر نہیں رہتی تھی۔ وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی تھی۔ اس اللہ کی نیک بندی کے اپنے محلے اور رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ چھوٹی بچیوں کو بھی قرآن پڑھاتی اور انہیں نماز کی تعلیم دیتی، اور اگر اس اللہ کی نیک بندی کو نماز اور قرآن پڑھانے کے لیے محلے میں کسی کے گھر بھی بلایا جاتا تو یہ وہاں جانے میں بھی شرم محسوس نہ کرتی تھی۔ نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی۔ یہ اللہ کی بندی غریب گھر کی بیٹی تھی، لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ مائکے سے رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے شادی کی رات میں بھی نماز کو نہیں بھلایا اور اس نے نماز ادا کی۔ جب اس نیک لڑکی نے اپنے شوہر کو جگایا اور نماز پڑھنے کا کہا تو وہ غصے میں اسے بول پڑا کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے، میں سو رہا تھا، میری نیند خراب کیوں کی ہے، تم ہی پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند ہی پیاری ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص نہایت ہی عیاش اور باش قسم کا شخص تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر بہت ہی حیران، پریشان اور اداس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر، اسے نماز اور نیکی کا پابند بنا دے۔ ابھی اس نیک لڑکی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر ایک زوردار دھچکا لگا کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ ابھی تک تو وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اتنے ہی تھوڑے عرصے میں اپنے شوہر کی تمام بری عادتوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ اس وقت پھٹا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میرا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور جوئے کا حرام پیسہ گھر میں لے کر آتا ہے۔ اس کا شوہر شام کو جب گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو قسم ہے، آپ جوئے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیجئے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہمیں اس میں راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ اور اچھی کی چاہ میں آپ حرام راستہ اختیار مت کرو۔ میں اس غربت میں ہی خوش ہوں اور راضی ہوں۔ خدا کے واسطے آپ جوئے کا حرام لقمہ نہ خود کھائیں اور نہ ہی مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرہ برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کے نرم دل اور اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی۔ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دن بدن اس نیک لڑکی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی بھر کی محنت و مشقت سے جو کچھ جمع پونجی کی تھی اس سے زیور بنا کر بیٹی کو دے کر سسرال رخصت کیا تھا۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا، اسے چھین کر لے گیا اور وہ زیور بھی جوئے میں ہار گیا، لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دلی حرام کاریوں میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نے ایک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے کہ وہ پرانے سبھی غم بھول چکی ہو،
चाँद से बेटे को पाकर उस नेक माँ का दिल हल्का हो गया था। लेकिन वो बदबख्त शोहर जो अब बाप बन चुका था, उसमें बिल्कुल भी एहसास ज़िम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था। वही जुआ खेलना, वही शराब पीना, उसकी आदतों में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो अल्लाह की नेक बंदी, नमाज़ पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती, या अल्लाह मेरे शोहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए उसके दिल में मोहब्बत डाल दे, वो इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले। अपने शोहर को भी बार बार समझाती कि अल्लाह ताला ने नमाज को हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों का कोई असर ना होता। वो जालिम शोहर जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो उसे इसका ताना देता। वो कहता कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो कोई ना बदले, हम अमीर तो कोई ना हुए, तो ये नमाज क्यों पढ़ती हो? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये कोफराना जुमले बोलकर फिर शराब और जुआ खेलने के लिए घर से निकल जाता। अपने शोहर के दिल को चीर देने वाले ये अल्फाज सुनकर वो नेक बीवी तड़प कर रह जाती। इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लग गया था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन वो बदबख्त बाप तो हर वक्त शराब के नशे की धुंध में रहता। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने के ताने देता। इसे ना तो घर की कुछ परवाह थी और ना ही घर में रहने वालों की। इसी तरह एक दिन हस्बे मामूल वो नेक औरत सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सेहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी, उसमें आग लगा दी। आग भड़कने लगी तो उसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वजू खाने में जाती है, वजू करती है, वजू करके जाए नमाज बछाई और उस पर खड़ी होकर नीयत बांध ली और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। वो नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वो अभी नमाज अदा कर ही रही थी कि इतने में उसका लाडला और उसका बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सेहन में आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसके कानों में अपने बच्चे की आवाज़ ही ना पड़ी। वो मासूम बच्चा रोता हुआ सेहन तक आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसको होश ही न थी कि मेरा बेटा रोता हुआ तंदूर की तरफ बढ़ रहा है। वो बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही सेहन में आया तो उसने जलती हुई आग की रोशनी देखी और बच्चा तो मासूम बच्चा ही होता है, आग को खेलने की चीज़ समझ बैठा और तंदूर की तरह बढ़ने लगा। यहाँ पर उसकी नेक माँ नमाज पढ़ रही थी और वहाँ पर उसका लाडला बेटा आग को पकड़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा गिरा। वो मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में चीखो पकार करने लगा। लेकिन उसकी माँ जो कि नमाज में इस कदर मसरूर थी कि उसके कान में बच्चे की एक चीख तक न सुनाई दी। वो मासूम बच्चा इस कदर तकलीफ से चला रहा था कि उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर उसका सोया हुआ शराबी बाप कमरे से बाहर सेहन में आ गया। जब बाप ने मासूम बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वो बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपने खून को जलता देखकर उस बाप से भी ना रहा गया और जलते हुए तंदूर में उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया। बच्चे को तंदूर से निकालते वक्त उसके बाप के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और चेहरा भी झुलस गया था। लेकिन अफसोस वो अपने मासूम बच्चे को ना बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था। मासूम बच्चे की लाश देखकर बाप का दिल भी भर आया और अपने बेटे को अपनी गोद में लिए रोने लगा। माँ सजदे में थी और बच्चा मर चुका था। उधर जब माँ ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और सलाम फेरते ही जब उसकी नज़र अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी तो जैसे उस माँ पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो और ज़मीन फट गई। शोहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और इससे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा इनाम दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू ही बता, तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला है, तुझे क्या इनाम मिला है तुझे कि तू बे औलाद हो गई है। बीवी ने जब शोहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इस पर बिजली सी गिर पड़ी। वो दोनों हाथ बांधकर मसल्ले पर खड़ी थी और शोहर के ताने भी सुन रही थी। बस फिर उस अल्लाह की बंदी ने दरबारे इलाही में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करम के साथ सोई थी। मेरे अल्लाह, तूने तो मेरी गोद ही उजाड़ दी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शोहर मुझे मेरी इस नमाज का ताना दे रहा है कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रज़ा पर राज़ी रही। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज की लाज बचा लेना। आज अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मोजज़ा दिखा दे। मेरी नमाज की लाज रख ले, मैंने इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले।
बस फिर उस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि आसमान में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से बरसी हुई उस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वो मौजज़ा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के उस जिस्म पर पड़े, अल्लाह अकबर, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जाकर माँ के गले से लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर ठंडक महसूस की और इसे खूब प्यार किया। जब उस नेक औरत के शौहर ने ये मौजज़ा देखा तो वो कलिमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया। वो ज़ोर ज़ोर से तकबीरें कहने लगा, रो रो कर सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा, है मेरे अल्लाह, गाफिल, नादान और लापरवाह था। आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू तो रहमान रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ़ फरमा दे, तूने मुझे हदायत अता की है। ऐ मेरे अल्लाह, आज मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक़्त की नमाज अदा करूँगा। अपने नेक बंदों की दुआओं को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने का आदी बना दे। फिर क्या था, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया और वो और उसकी बीवी हमेशा के लिए ज़िंदगी अच्छी बसर करने लग गए। और उसने अपनी बीवी से भी माफ़ी मांग ली कि आज तक मैंने तुझे जो दुख तकलीफ़ और तेरी नमाज का ताना दिया, आज तेरी इसी नमाज के सदक़े अल्लाह ने मेरे बेटे की जान बचा ली, तो मुझे तू भी माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला हमें भी 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए और हमें भी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह, जो तुझे पसंद है हमें ऐसा बंदा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को नेकी और सवाब की नीयत से आगे दूसरों लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता ये बात किसी के दिल में हो जाए और इसका सवाब हमारे नसीब में हो जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। खुदा हाफिज़।